Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va lire la deuxième partie du prologue. Cet homme robuste, هذا الرجل القوي aux cheveux blancs du الشعر الأبيض qui médite là الذي يتأمل هناك près de 100 pages بالقرب من المساعد ديالو c'est Crayon. C'est le roi. C'est Crayon إنه الملك. Il a des rides عنده تجاعيد. Il est fatigué يعني متعب. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. كيلعب دور صعب في قيادة الرجال. Avant قبل du temps d'Oedipe في الوقت ديال أوديب quand il n'était que le premier personnage de la cour اللي كان هو il n'était que كان غير هو أول شخص في القصر. il aimait la musique كيبغي الموسيقى les belles relières المجلدات الجميلة les longues flâneries التجول chez les petits antiquaires de Thèbes التجولات الطويلة عند المتاجر ديال الكتب النادرة ودوك التحف دو تيب. مي أوديب et ses fils sont morts. ولكن أوديب والأبناء ديالو ماتوا. il a laissé ses livres ترك الكتب ديالو. شكون هو؟ سي كريون كان كيبغي لي ليفر ولكن مني مات أوديب تخلى كريون على لي ليفر ديالو سي زوبجي. il a retroussé ses manches شمر على دراعو. il a pris leur place وخدا المكان البلاصة ديال أوديب. quelquefois بعض المرات le soir il est fatigué في المساء كيكون عيان et il se demande كيطلب s'il n'est pas vain de conduire les hommes بدون جدوى أننا نقودو les hommes الرجال si cela n'est pas un office sordide. بني هذا ماشي شي مهمة اللي فظيعة qu'on doit laisser à d'autres اللي نقدروا نتركوها لأشخاص آخرين plus fruste أكثر فظاعة. et puis ثم au matin des problèmes précis se posent. بعض المشاكل محددة كتوقع. il faut résoudre خاصها تحل et il se lève كينوض tranquille بهدوء comme un ouvrier بحال واحد العامل au seuil de sa journée في العتبة ديال النهار ديالو. bon عندنا la figure de style في هاد la phrase هادي c'est comparaison. tout simplement عندنا un outil de comparaison اللي هو comme. La vieille dame qui tricote. السيدة العجوز اللي كتخيط à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites. بجانب la nourrice الخادمة اللي ربات الصغيرتين اللي هما Antigone et Ismène. c'est Eurydice la femme de Crayon اللي هي الزوجة ديال كريون. il tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vient de se lever et de mourir. غتبقى تخيط خلال لا تراجيدي يعني المسرحية كلها حتى يجي الدور ديالها باش تنوض وحتى هي تموت. il est bon دين aimante هي الشخص اللي بون مزيانة دين كريمة aimante محبوبة. فلا فيغور دو ستيل عندنا في هاد لا فراز هادي سي لونيميراسيون. il ne lui est d'aucun secours ما كتقدم ليه حتى شي مساعدة. crayon est seul crayon وحيد seul avec وحيد مع son petit page وحيد مع petit page ديال المساعد ديالو الصغير. المهم هنا في هاد لا فراز هادي seul avec c'est l'oxymore لأن عندنا deux mots qui contraires qui sont liés. qui est trop petit اللي هو صغير جدا et qui ne peut rien non plus pour lui واللي ما يقدر يعاونو حتى هو في حتى شي حاجة. ce garçon pâle هاد الولد الشاحب là-bas هناك au fond qui rêve اللي كيحلم adossé au mur متكئ على الحائط solitaire وحيد. c'est le messager. c'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure. هو اللي غادي يعلن لينا على الوفاة ديال ايمون بعد قليل. c'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. لهذا السبب ما باغيش يدوي وما باغيش يتخلط مع الآخرين. il sait déjà يعني عارف. enfin أخيرا les trois hommes rejouent. ثلاث رجال المحمرين qui jouent aux cartes اللي كيلعبوا بالكارطة. leur chapeau sur la nuque القبعة ديالهم في العنق ديالهم. ce sont les gardes.
Ce ne sont pas de mauvais بوغ هما ماشي أشخاص سيئين. Ils ont des femmes عندهم زوجات des enfants عندهم أبناء et des petits ennuis ومشاكل اللي صغيرة comme tout le monde مثل كل شيء. فعندنا هنايا comparaison لأن عندنا l'outil de comparaison اللي هو com. Mais ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde tout à l'heure ولكن يقدروا يتموا القبض على المتهمين بكل هدوء ديال العالم بعد قليل. Ils sentent l'aile كيشموا التوم le cuir et le vin rouge والشراب الأحمر et ils sont dépourvus de toute imagination وما عندهمش الخيال. Ce sont les auxiliaires toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes. هما المساعدين اللي ديما أبرياء وديما راضين براسهم et de la justice وبالعدالة. Pour le moment, في اللحظة jusqu'à ce qu'un nouveau chef de type du mandataire leur ordonne de l'arrêter à son tour حتى يجي واحد الشيف اللي جديد اللي غياخد المنصب غيأمرهم أنهم يتوقفوا. Ce sont les auxiliaires de la justice de Crayon هما المساعدين ديال العدالة ديال Crayon. Et maintenant que vous les connaissez tous ودابا ملي تعرفتوا عليهم كاملين ils vont pouvoir vous jouer leur histoire غادي يلعبوا لكم القصة ديالهم. Il commence au moment où les deux fils d'Oedipe كتبدا القصة مني الأبناء بجوج ديال أوديب اللي هما إتيوكل و بولينيس qui devaient régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle اللي غادي غيحكموا تيب كل واحد غيحكم معاه يعني كل واحد غيحكم معاه بالتناوب. se sont battus et entretués sous les murs de la vie غيتضاربوا غادي يقتلوا بعضياتهم تحت الحائط ديال المدينة. إتيوكل l'aîné إتيوكل هو الابن الأكبر au terme de la première année de pouvoir في أول عام ديال الحكم ديالو ayant refusé de céder la place à son frère رفض أنه يتنازل لخوه الصغير على البلاصة. Sept grands princes étrangers سبع أمراء اللي كبار que Polynice avait gagné à sa cause اللي بولينيس ربحهم on était défaits devant les 7 portes de Thèbes اللي انهزموا قدام 7 أبواب ديال تيب. Maintenant la vie est sauvée. دابا المدينة تعتقات. Les deux frères ennemis sont morts. المهم هنا لا فيغ دو ستيل اللي عندنا في هاد لافراز اللي هي اوكسيمور لأن عندنا frère et ennemi سي دو مو لي كونترير لأن frère ما كيكونش ennemi. Son frère et Crayon le roi a ordonné qu'à Étiocle le bon frère. Crayon أمر باللي إتيوكل هو الفرير هو الأخ الصالح. Il sera fait d'imposantes funérailles اللي غادي يديروا ليه واحد الجنازة اللي كبيرة. Mais que Polynice ولكن Polynice le verra le révolté le voyou وباللي Polynice المتمرد الغير صالح القتال sera le sans pleurs اللي غادي يترك بدون بكاء et sans sépulture وبدون دفن. La proie des corbeaux et des chacals اللي غيكون فريسة ديال الغراب وديال الضباع. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. واللي غادي يتجرأ وغادي يدير ليه جنازة غادي تحكم بالموت بدون رحمة. Pendant que le prologue parlait, خلال الكلام ديال le prologue, les personnages sont sortis un à un. هاد الشخصيات خرج واحد مورا الآخر. Le prologue disparut aussi. Le prologue حتى هو اختفى. L'éclairage s'est modifié sur la scène. الإضاءة تغيرت في المسرحية. C'est maintenant une aube grise et livide dans une maison qui dort. دابا ولات واحد الفجر اللي رمادي وما فيهش كولور dans une maison في واحد المنزل اللي qui dort اللي نائم. Antigone entrouvre la porte et rentre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds nus
أونتيغون دخلات من الخارج وهي كتمشي على أصابع رجليها اللي حفيانين. سي سوليير على ما الحذاء ديالها في اليد ديالها. il reste un instant immobile à écouter. إلا عجبكم هذا الفيديو متنساوش ديروا لايك وتبارطاجيوه مع أصحابكم وديروا ابوني.